औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे और आबाद रखे। और मैं हमेशा आपके लिए दुआ करूँगी और आप हमेशा मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि दुआओं का रिश्ता बड़ा प्योर, बड़ा पवित्र होता है। वैसे ही परसों मैं कॉलेज आ रही थी तो मैं एक शायरी को एंजॉय कर रही थी ना, तो वो शायरी मेरे दिमाग में ऐसी कोई खुब गई कि मैं उसके हिसार से निकली ही नहीं। और फिर जो मैंने सोचा और जो मेरी फाइंडिंग्स हैं वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले ज़रा वो शायरी सुन लें कि काफिर बनूँगा हुस्न का सामा तो कीजिए, काफिर बनूँगा हुस्न का सामा तो कीजिए, पहले घनेरी जुल्फ परेशान तो कीजिए, इस नाज़ होश को कि है मूसा पे तानज़न, इस नाज़ होश को कि है मूसा पे तानज़न, एक दिन निकाब उलट के पशेमा तो कीजिए, कुदरत को खुद है हुस्न के अल्फाज का लिहाज, इफ़ा भी हो ही जाएगा पेमा तो कीजिए, ताचंद रस्म जामदरी की हिकायतें तकलीफ़ यक तबस्सुम में पिन्हा तो कीजिए, यूँ सर न होगी जोश कभी इश्क की मुहिम, दिल को खिरत से दस्तु गरेबां तो कीजिए। अच्छा, मैं ये गज़ल पढ़ रही थी और मैंने इसको बहुत ज़्यादा गुनगुनाया, मैंने इसको बहुत ज़्यादा दिल भी लिया। और मैं सोच रही थी, चूँकि मैं एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाती हूँ और गर्ल्स अपने वो मसले मुझे बताती हैं जो वो अपने घर में भी नहीं बताती, जो अपनी माँओं को भी नहीं बताती, अपनी बहनों को नहीं बताती, वो आके मुझे बताती हैं और मैं बड़ी परेशान होती हूँ। मैं सम टाइम मैं सोचती हूँ ना कि यार क्या हो गया, मतलब हुस्न नहीं रहा या इश्क नहीं रहा, या दोनों ठीक है, मैं मानती हूँ दोनों नहीं रहे क्योंकि दोनों फेक हो गए हैं दोनों। और स्पेशली इसकी ज़्यादातर ज़िम्मेदारी हुस्न पे आती है। हुस्न पे इसकी ज़िम्मेदारी क्यों आती है? क्योंकि हुस्न के लिए हमेशा मैं एक बात करती हूँ ना कि जैसे हुस्न के लिए मैं एक बहुत मेरा पसंदीदा जुमला ये है कि हुस्न को पर्दे में करार नहीं है तो इसका पैदाइशी मसला है। हुस्न को पर्दे में करार नहीं। अल्लाह पाक ने भी फरमाया कि मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने मोहब्बत से इंसान को तख्लीक कर लिया। लेकिन दूसरी बात ये कि हुस्न को एहतियात लाजिम है, बिकॉज़ हुस्न के आगे इश्क है और इश्क सर फिरा है। ये दोनों बातें तो चलो समझ में आ जाती हैं, लेकिन आजकल के दौर में क्या हो गया, मतलब क्यों ये मसले मसाइल बने हुए हैं, मतलब किसी चीज़ में भी कोई, वो पंजाबी का लफ्ज़ है ना स्वाद, कोई बात नहीं रही। तो जो मैंने सोचा और जो मैंने देखा वो यही कि हुस्न जो है ना वो पैरों में आ गया है। नाज नहीं तो नियाज नहीं, या नियाज नहीं तो नाज नहीं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि शायद नाज नहीं है तो नियाज नहीं है। मतलब देखें ना, जो मेरे पास मतलब बच्चे परेशान हाल आते हैं और रोते हैं या कुछ ना, तो सबसे ज़्यादा बर्बादी जो हुई ना वो तो ये कि हुस्न ने एहतियात छोड़ दिया ना, हुस्न ने एहतियात छोड़ दिया और पैरों में आ गया। ऊपर से राब्ते की सहूलत ने वो कर दिया, राब्ते की सहूलत ने और अंत मचा दी और हंगामा खड़ा कर दिया। ठीक है, हाँ, मैंने एक तकरीर किसी ज़माने में लिखी थी, उसका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था। उसमें था कि अरे कहाँ गई वो नारियाँ जिन्हें हाल दिल सुनाने में जवानियाँ बीत जाती थी। अब तो आई लव यू टू वाला मैसेज भी फॉरवर्डेड होता है और अक्सर जो नई नस्ल है उसका जो है ना, उसका रवैया क्या हुआ है कि वो कहते हैं ना, तुम हर जाए तो अपने भी यही तौर सही, तुम नहीं और सही और नहीं और सही। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं और बहुत ज़्यादा उसमें ख़राबियाँ आ गई हैं। मैंने ना आज से कई बरस पहले की बात है, मैं एक कॉलेज में ना एज अ जज गई थी एक प्रोग्राम में। तो वहाँ ना एक बच्चा था,
جب اس کا نام کال کیا گیا، اس کا نام تھا دین محمد. تو وہ بڑا کوئی ماڈرن اور پوش علاقہ تھا، اور بڑے ماڈرن قسم کے بچے آئے ہوئے تھے، اور اس میں اس کا جو نام تھا وہ بڑا یونیک لگا، بڑا مزیدار لگا. تو جب دین محمد کا نام کال کیا گیا نا، وہ فرسٹ ایئر کا کوئی بچہ تھا، کوئی سوکھا سڑا سا بچہ تھا، اسمارٹ سا، اوور اسمارٹ سا. اچھا مزے کی بات یہ ہے نا کہ جب وہ 5-6 سیڑھیاں بنی ہوئی تھی اس تک، اسٹیج تک نا، تو جب وہ 5-6 سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا نا، تو وہ کسی سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے جھک نہیں رہا تھا، وہ تیر کی طرح سیدھا تھا، اور تیر کی طرح سیدھا چل رہا تھا. میں اب بتا نہیں پا رہی، لیکن اس کی چال میں کوئی اتنی خوبصورتی تھی نا، اور اس کی چال میں کوئی اتنا بانک پن تھا کہ جب وہ بچہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا تو لٹرلی میں نے تو کہکا مارا، اور جو اور لوگ تھے کلیپنگ سٹارٹ ہو گئی. وہ بچہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کلیپنگ کس کے لیے سٹارٹ ہو گئی، لیکن وہ کلیپنگ اس کی چال کے لیے ہوئی تھی. ناز آیا تو نیاز بھی آ گیا، لیکن ناز نہیں رہا. اصل بات یہ ہے، ناز نہیں رہا. اور اقبال فرماتے ہیں کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. تو جب میں نے بہت زیادہ سوچا تو ٹھیک ہے، ہاں غزنوی میں تڑپ نہیں رہی، لیکن زلف ایاز میں خم نہیں رہا. اگر زلف ایاز میں خم ہو نا تو غزنوی کی تڑپ ابھی بھی آ سکتی ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ نہیں رہا. کیا نام ہے، اوپر سے جو حسن اور عشق آمنے سامنے ہو گئے، تو عشق چونکہ سر پھرا ہے تو حسن ڈر گیا. نہ تو وہ احتیاط کر رہا ہے، نہ وہ پردے میں جا رہا ہے، نہ وہ سامنا کر رہا ہے. جب وہ ڈر گیا، اس کے نتیجے میں ایک دیوانگی، ایک فرسٹریشن، ایک دکھ، ایک بے سکونی آ گئی. اور میں بہت بے سکونی دیکھتی ہوں. اور وہ ایک بڑا خطرناک سا شعر ہے کہ مفت احسان نہ لینا یارو، دل ابھی اور بھی سستے ہوں گے. تو لگتا ہے کہ یہ دل ابھی اور بھی سستے ہوں گے. لگتا ہے کہ زلف ایاز کا اور بیڑا غرق ہوگا. وہ کہتے ہیں نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، تو میں اکثر گنگناتی ہوں کہ نہ وہ دم ہے زلف ایاز میں. تو بس ہر چیز کی کھچڑی بنی ہوئی ہے، اور نتیجے میں فرسٹریشن میں دیکھ رہی ہوں. ہمیں اپنے اپنے مقام کو پہچاننا ہوگا، اپنے اپنے مقام پہ واپس آنا ہوگا. واصف علی واصف کا قول ہے نا کہ لوگوں ایسے مت کرو، ورنہ وہ کچھ ہو جائے گا جو ہو رہا ہے. یعنی جو ہو رہا ہے وہ کون سا اچھا ہو رہا ہے. نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں.